bonsoir. C'est Kadatou Keita. Vous êtes tous invités à l'ambassade de France demain jeudi à 14h. Surtout les femmes, sortez massivement. Vous êtes tous invités. Venez montrer votre patriotisme. Venez montrer que vous êtes des vrais Maliens. Venez, sortez massivement. Merci. Mayo mantikala Mohamed Mega. Irgati sogen quand irtun kakai. Manti tuyon kul shirkai kala mali shirtun. Mu irga bari ma beren di bor bere shi. Wai bere zankai arwasai ima duka bai kan haya kala mali go hu. Doro kala go mali ga manti bor kunu kala France kanti irtakashine. France ngakir tukashilla France ngati najo kul kongo mali zafo kulga buyen hinna kul kante jiri buwa kulla kan mali gandar manti borkuno kala France ndanna za terrorist sir gandar ndanna za emenela o ma deno kongo no war kulga be kam ma deno kam France do kam borya noma kanti mayoti emenela asheya terrorist kulki gar woti hay kul kan shimalira ha kul mani dam malira kala France fallaka donc hum irkay irchowiga irkay irmo honnandi irjina boreshi kan humbur France kan France gona ni ganji ima shalan hum tun karfu kul shirjindera irin katun irma mali zai kul marga zawo ina kan har wayi hunhuni dandi inda dangai yi kul makai ingi choy gado kul kalli go mali gundori go tare ima be kan situation ko kala mali go hum inda manti mali zai katun ina mali ka karfu kallago bor kul shinne ka karfu fallaka kallago ngati France fallaka kan gono adamin ne zenu ha kurshi no kala hun kala adamin ne zenu goro ima dabari nginda chare ima guna ha kan gana fa kurshi woni gace ci France ga mantirin kane sandirin mi wongu za borkul ga be kirshin ka wongu mer ne ci fallaka ima har bu yene kan goma ti makai parce que borkul shi mi wi inda manti France bore kan mal foyi gi kono France no mino malfa France no manishi mo wi ima wonu terroriste kan gono zara yadano France no manishi mo wodan ima woka iri hino shin ka hakul har irga bekri hino shinka washington irwai aru soga irma tunka kai ka tafalluku irka ga mana te banya nasare shi irshin ka te banya nasare su wassalam wodin banda ga suba 14h guri hinka ga ha kulkan ga ne mali goni binora wo kulkan ga be kan garman ga wai ma kambu jirguwa kulla France kiwi irga babara kulmaka ambassade de France jinora kam France ta ba bina mara kan gono wayai izaibu wayai كورني بو ودين كل من تكلا فرنسا يرمي البرمنا عجباسي والسلام. السلام عليكم. نك أمارا كمدونا. نك غراضا كالتماش قريب نسنيت لنا. سيتينجي وانشكا لك أبارتير de 14h داتا أمباساد وان فرنسا. نك كان يطلبنا نغنديك نك كان يطلع نسل مدينة غير نسل مالي. أتذكر الغوركاي هون دغت تنزواتين أس بروبلم تاع لا مشكلة نختار ما قرأت نكان ودين تظنين نكان ودينا مالي ودينا ولا ودينا الكيدة مشكلة نختار قرار فرنسا فلا سافرت النادي الكيدة تنادي فرنسا أفرت النادي الجبهة انطلاقة الجنين تنادي فرنسا أفرت النادي مشاكل تيجي ندرك على من البرنسيبال ما دخل كيدا أتنادي فرنسا باسكي أواد غير الناس ترى كان نغاشي ديال فرنسا تيتور وتصرنا دونك يلفو كي كالت ماشق يبان برا النسل تفولان النسل تهتا النسل دبت لما واد مجاني انت مالي يلفو كاشك هيناس الناس فهمي كوفر أس لا نصاها لا تصولي مشان كان أدوار لا تصولي ما نلقامي ديمقراطية تهنا الصغرا تاسنا الشغب أنت كان نهار تغرد الناس موفما شون دا مظاهرات باسيفيك وريه كل الناس وريه نتجار ورتي دار غاديها نرها الناس فهمي كوفر فرما هانغل لغين هدفنا سمواتي التغمالي كنت هدفنا سن هنغيلا لنا المسنك لنا مرحبا نرها نغيلا نستيد فهمت دونك كما كنت هدفنا سموانا غيلا نستيد il faut qu'il adrien hadaf nasan il faut qu'il volle mettre à la lettre awas dik kamal ya shid wazarna hanghila lana مسكننا اجزاء كسن الكيده ما افلت كده مراره لا نمشي شكرات وتيان ركننا الكيدات اللي اكلنا ورتي لا رغايتنا نس ورانا خصوصا مسينغان هنهرت نغاشنا غاسقدا نكن يضنمت كلتما شقن من قنجر من نسن فلا سيكوفر لان هاكن تزولي كالجبهه ساهي كلمه نويه نكيدا كالسيما ناتي سندنا قنا ركنا نكناس جرمنا نحركوك il faut que trop c'est trop haratana marad il faut que anna tidi timanna asna kana problem na tama qarata shidida France donc tout le monde adina tغير الناس من كان تما شق غراق هو دات امباساد وان فرنسا شكا à partir de 14h anna tidi ambassade merci balma nga fuli be o bladi ni o balma ke Mamadou Alsa
mbora Paris bi sera Paris chou sera Bamako chuna ere chini sitting ye France ambassade dala ni ponkoro jigin juste anga monument bambe au frère au France ambassade parce que ni do be pour avion kono kana nya explique au côté ambassade Europe donc bela jelen wolele no chini au kana apata ka faso de yira bela jelen kana be ka ta faso ngo bulula mo tena bo bulula on place là on irait de bas bo bulula fembe malika jonya kele de do fembe malika avec comme dambe ko kele de do mo chama bi sigi sokono de ka kuma fo francia kaya francia boya temi yoro la boruke dawla mbalma ke mbalma muso a foro te yinde a foro ambassade de gatti garo fandari France be ka femme ke onani avec fo de mako la loi de la nature ni yiri batu ka yiri deni tura krefe yiri babe yiri deni jisa ma ba fa wara babe mangala ni fa kuma kono ka dum a fanga de bisala on fene be sarani bam ne ka fa ka du fanga de bisula bi on gra fa ka don mani France fene be ka on fa ka ta dem balu donc jonya kele de do mba ina o bela jelen fe aka bo akana MLA n'existe pas manamana kaunu MLA côté guerre te malila c'est une politique d'économie sinon guerre fouti bon 6 ans non pour 6 ans quand on a mécontentement il a France là France il est obligé qu'à ta position fallait parce que n'y a avec tout MLA copie parce qu'il y a pas de MLA minorité donc n'a pas MLA non fait France la politique c'est très simple il faut toujours comprendre MLA minorité bon aux minorités il n'a tout le quoi peut-être que y a une richesse il n'a pas fait non seulement on m'a sanu to ambulo on m'a corps to ambulo on m'a fou to ambulo ala isa wabu mfene kaintuni kanto kashila ka hereda irana France ko kati tega bo fene ka pour que ga jamana piller fika déstabiliser tant que jamana be si c'est stable il sait ka fou kala il va déstabiliser il va profiter il va piller voilà France n'a pas une drone maintenant on bora na on wula ka manganti France là France va ka position élément parce que on est un état souverain un état c'est-à-dire un république dit donc ni France nana anna ya soro ko France be fin soro angolo France ka pourcentage misali là nani on dira pourcentage là na soro ka be 90% de soro MLA bolo on fait na be 75% de soro au débat toi il fera MLA parce que les 20% économie c'est beaucoup même drôme que l'économie c'est beaucoup France la mentalité de nina il fera MLA maintenant on bebora ka ira ka fond France bi ki munke amaso ama il ka position élément France est obligé qu'à position élément qui n'est malima sinon dans tous les cas France était perdu avec MLA no fait avant nous no fait a été perdu donc on est quand on bosse ça quand on fait cas intérêt défend jamana est interdit jamana est intérêt nia France bi na on fera bi parce que abaka intérêt on fait cas bon intérêt ni te politico clé moi politique clé do en bas fina qui kata histoire ta kalaje depuis colonisation depuis esclavage il kata histoire ta ikalaje donc politico clé na yan si ka nyemo nous au lieu français ka gouverneur ou c'est vrai d'une part où c'est le codo là mais d'une autre part où fena tc parce que nous mo fora da kumenga ni a ta histoire la kalaje de 1960 à nos jours la France a assassiné 23 chefs d'état africains en remoué génération croyée Kadhafi ka kakra un ben yenani parce que Kadhafi kumba fait ka France bolo bo on a jonya bolo ka yo assassiné donc yo ta ko ladje iba ka fo anga dirigeant nu al ne hakla nyuma bu kono ou tise jege fanga die politicien fene fanga yi en jamana dondi moti bagné la ka chilenu on flé ne bi jamana nyanta di politicien ta tete rien n'est à eux tout est à nous na yan sigi na yan ambolo croisé na tra fo temiro la kata fo marbatika nyimiro la kata fo magotala mbalma ke mbalma muso yi magobala domina ni tesra ki ga nasongo bo o do ne bina donga fo jamana be guerre la donc anga wuli mbalma che ani muso bela jele chini le 7 anga nyon sur France ambassade dala antitani muruye antitani gabakuruye antitani nike entra fo France yana de France ga kamele ga kunta bo onka France ye mun kan faula ye mun kan korowla bi on te soama bi on me yoromina on est déterminé ni a ne be bié ta bo Paris kana yanno je suis déterminé faut do de ka sacrifice doke jamana ti sera tani sacrifice te bon mamwin doke ro lati sa ki ka wuli do ikati jo ambassade dala ite sera ko feneke bo e sera mu fo jamana ku ngankola mbalma ay wulangata France dénoncer ne rebe français nous sera mun kan lo bo kanela donc on nous be malé anno nyawka kele di ika kele de do mbalma ke ka kele do mbalma muso jonya kele de do mais comment tu as nous en bas top la Chine ne me fera doré même quand il chini betra doré be mo finina akambe